नमस्कार बंधु मैंने सीटीईटी रो नोटिफिकेशन आसी जाइए। प्रथमे आपण सीटीईटी रो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट टी हला ctet.nic.in। तापर विजिट कला पर एमिति गोटे पेज खोलियो। पेज खोला पर ए इन्फॉर्मेशन ऊपर आपण क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर एमिति गोटे पेज खोली जीवो। आपनकर ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो जाइए। 17 सेप्टेम्बर रु 16 अक्टोबर मध्य आपण मैंने अप्लाई करें। 16 अक्टोबर लास्ट डेट रहिबो। 1 डिसेम्बर रे आपण मानकर एग्जाम हेबो। एग्जाम सीटिंग हैला दुईटा शिफ्ट रे हेबो। 1 तारिख दिन फास्ट हेबो सेकंड पेपर मॉर्निंग रे हेबो 9:30 रु 12टा। सेकंड सीटिंग हेबो पेपर 1 इवनिंग रे 2:30 रु 5टा संध्या। तापर आपनकर फी केते रहइबो ना जनरल ओबीसी पिलांको पई गुटे पेपर को 1000 टंका, दुईटा पेपर को 1200 टंका। एसटी एससी पिलांकर गोटे पेपर को 500 टंका एवं दुईटा पेपर को 600 टंका रहइबो। सीटीईटी आपण माने किपरि अप्लाई करिवे ना प्रथम पेज फर्स्ट पेज को आसी गला परे एठी अप्लाई फॉर सीटीईटी डिसेंबर 2024 ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक करा परे एमिति पेज गोटे खोलिबो। तापर एठी अप्लाई फॉर सीटीईटी ऊपर क्लिक करिवे। तापर एमिति पेज गोटे खोली जीवो आपनकर। तापर न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिवे। प्रथम तापर आपण माने एठी रजिस्ट्रेशन एठी तापर टिक मारिवे सब पढ़ी दी सारिकी। तापर प्रोसीड करिवे। आपनकर नेम देबे, बापा को नाम देबे, मां को नाम देबे, डेट ऑफ बर्थ देबे, जेंडर देबे, आपनकर आइडेंटिटी कार्ड जहाँ तो बैंक वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देबे। ड्राइविंग लाइसेंस भी अच्छी आपण दे परिवे। तापरे आपनकर सब लोकालिटी एट देबे। लोकालिटी फिलअप करिवे, कंट्री फिलअप करिवे, स्टेट फिलअप करिवे, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करिवे। तापर पिन कोड देबे। तापर ईमेल आईडी देबे। ईमेल तापर ईमेल कंफर्मेशन पई कंफर्म मेल आईडी देबे। तापर मोबाइल नंबर देबे। कंफर्म आथर पुणी मागुची आथर दे देबे। तापर लैंडलाइन तो लैंडलाइन नाही आपनकर एड्रेस जदी प्रेजेंट एड्रेस आ परमानेंट एड्रेस सेम अछि ताले एठी टिक मारिवे। तापर आपनको पासवर्ड देबे पुणी कंफर्म पासवर्ड देबे। सिक्योरिटी क्वेश्चन एठी आपण जा क्वेश्चन दिया है जहाँ भी फिलअप करेंगे तापर आंसर जहाँ लिखिदेवे जहाँ आंसर ताहा लिखिदेवे। तापर कैप्चा कोड भरिवे। तापर सबमिट ऊपर क्लिक करेंगे। तापर एमिति गोटे पेज खोलिबो। पेज खोलला परे आपण माने एटा काटी देबे। तापर एमिति पेज खोले कि टोटल आपण को डिटेल्स टोटल ठीक से पढ़ी लेबे। पढ़ी दे सारला परे एठी सब गुडा को आपण माने टिक मार देबे। आपनकर सब ठीक अछि कि नहीं जहाँ यदि भूल थिबो ताले भूल थिले एठी एडिट रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करि परिबे। सब टिक मार दे सारला परे आई एग्री ऊपर क्लिक करिवे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तापर एमिति पेज गुटे खोलिबो। तापर यस मारिबे। यस कोला परे आपन को मोबाइल नंबर को ओटीपी जीवो। से ओटीपी टी एड देकी सबमिट रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिवे। ओटीपी दे सारला परे एमिति गोटे पेज खोली जीवो आपनकर। तापर कंप्लीट
ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖା ହବ, ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆପ୍ଲାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଥିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ କିଛି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବେ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାଟାଗୋରୀ କଣ ଦେବେ, ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟି ଯଦି ଡିସାବିଲିଟି ଉପରେ ୟେସ୍ ମାରିବେ, नो ଜାଗାରେ नो, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବେ, ତାପରେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଏଇଠି ଭରିଦେବେ, ତାପରେ ସେଭେନ୍ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପେଜ ଗୋଟେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପ୍ଲାଇଂ ଫର୍ ଆପଣ ମାନେ ପେପର 1 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପେପର 1 ଦେବେ, ପେପର 2 ପାଇଁ ପେପର 2, ବୋଥ୍ ପେପର ଥିଲେ ବୋଥ୍ ପେପର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେବେ। ତାପରେ କ୍ଲାସ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଯାହାର ଯିଏ ସିଟି କରିଥିବ, ଯିଏ ବିଡି କରିଥିବ, ଆପଣ ନିଜ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା 6 କ୍ଲାସ ରୁ 8 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯେମିତି ବିଡି କରିଛି, କିଏ ସିଟି କରିଛି, କିଏ ସିଟି ପଢଉଛି, କିଏ ବିଡି ଆଡମିସନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଡି କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇଏ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ପେପର 2 ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସିଟି କରିଥିଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଦେବେ, ବିଡି କରିଥିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବେ। ତାପରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ସିଟି, ଆପଣ ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଛି, 4ଟି ଜାଗାରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ପାସ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ପାସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବେ, ପାସ୍ ଥିଲେ ପାସ୍, ଆପିୟରିଂ ଥିଲେ ଆପିୟରିଂ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏବେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପିୟରିଂ ଦେବେ। ଆପିୟରିଂ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପିୟରିଂ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇୟର 2024, ତାପରେ କୋର୍ସ ନେମ୍, ଏଇଠି କୋର୍ସ ନେମ୍ ବାହାରିବ, କୋର୍ସ ନେମ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନେମ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପିନକୋଡ୍ ଦେବେ, ତାପରେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଭରିବେ, ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାସ୍ ହେଲେ ପାସ୍ ଦେବେ, ତାପରେ କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବେ, ପୁଣି କୋର୍ସ ନେମ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନେମ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପିନକୋଡ୍ ଦେବେ, ରେଜଲ୍ଟ ମୋଡ ସିଜିପିଏ କିମ୍ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାହା ଦେବେ, ତାପରେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଭରିବେ, ତାପରେ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ପେଜ ଗୋଟେ ଖୋଲିବ। ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଫଟୋର ମିନିମମ୍ 10 KB, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 KB। ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ମିନିମମ୍ 4 KB, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 KB। ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଦେବେ, ପଢିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।